Usahiya nga sangguniang bayan member din yung Bugton Mercedes. Honorable Pio Macapugas. Ani ay kakapani si pagsayawin usa nga punong barangay ng barangay Anoron. Waray ba kundi himam Ligaya Ider. Honorable Pio Macapugas and Ma'am Ligaya, Honorable Ligaya Ider, iyo pagsayawin aminon. Chokre Maestro. Ladies and gentlemen, Honorable Pio Macapugas and Honorable Ligaya Abio Ider. Salamat Honorable Pio Macapugas ug sugan man kan Honorable Ligaya Ider.